Jara Tami Pagi Sing Tong Abdi Jalan Marin Nai. Abdi Jawab Rimia Kaya Jen Tichin Hawa Tatum He. Abdi Jawab Rimia Kaya Sing Hawa Tatum He. হামবাই তিনি ইউডাকিটি এবং আটিশা জয়েন্ট কনভেন্টকে তিনি কুমিলং দুকমলি হাতিও সালচানি সেটিং ডেমনস্ট্রেশন তিনি সালচানি সেটিং ডেমনস্ট্রেশন ইউডাকিটি এবং ইউডাকিটি এবং আটিশা জয়েন্ট কম্বাইনকে তিনি 5টা ডিমান্ডতে তিনি আরো সালচানি যে গণ অবস্থান তিনি বসকাং 21 তারিখ সেপ্টেম্বর 2020 ত্রিপুরা রাজ্যনি বিধানসভা অষ্টমতম সে বিধানসভা से बिल उत्थापन होनाय और जे आं खोनामोन मते 9टा बिल उत्थापन होनाय से बिल जोंनि त्रिपुरासानि हामक्रानि बागैबो से बिल उत्थापन होनाय आं खोनाका जे थांनाय कैबिनेट मीटिंग अब डिसिजन होंखा जे सालचानि और अधिवेशन 21 तारिख सालचानि अधिवेशन होनाय जों दिनैनि जे स्पेशली पहिलानि जे डिमान्ड जोंनि लं पेन्डिं जोंनि त्रिपुरासानि डिमान्ड जे कक बरक न रोमान स्क्रिप्ट खानान बागै अब गोबां विगत सरकार एवं एर आगेनि सरकार जों साइमानो सारा त्रिपुरा हास्तेनि जोंनि त्रिपुरा साराव जे त्रिपुरा राज्य जेकुनो जाति गोष्ठी पहिला बेनि भाषा एवं संस्कृति ऐतिह्य अबचिनि दरकार जों सरकार फाइमान परियो तब 2.5 बछर अतिक्रांत जों कोआलिशन गभर्नमेंट बिसिङाव I50 ए जे 2.5 बछर साक्थारै एवं त्रिपुरासानि हामक्रानि बागै जों एसेम्ब्लियाव तब बसकांग चिनि 21 तारिख कै अष्टमतम होनाय से प्रतिति चिनि अधिवेशन जों त्रिपुरासानि जे जे नांगौमानि जों अबनो जों से अधिवेशन जों उत्थापन खालामनायनि चेष्टा खालामदों एवं जों पावबो सायदों पासापासि आं थांनाय 2018-24 तारिखआव आं जखन एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारिनि कायसे चिठी रमाने जे त्रिपुरा राज्य जे एसेम्ब्ली सीजन अधिवेशन जे कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय ट्रांसलेशन खाइजानांगौ तारपर आनो 24 तारिख 8 मार्च 2018 आनो रिप्लाई रेखा एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारि जे अब तब सरकारनि एप्रुव करेको अब ट्रांसलेशन खाइमियाको तब आं तिनि ए जे कोआलिशन गभर्नमेंट एवं विधानसभानि सदस्य आं अब राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री तथा वर्तमान सरकार जों कोआलिशन गभर्नमेंट बिसिङाव जों सायथै दङ जे ताबो जोंनि जे सरकार फाइमानि जे मोदी गभर्नमेंट अब कायसा कक बनि सामान दङ सबके साथ सबका विश्वास जों जदि जतन नागै जदि कक जतन नागै थानसाके जे सामन खायनाय ककनो जे सामानि जोंनि त्रिपुरासानि जे 12 लाख त्रिपुरासा स्पेशली तिथि एडीसी एरिया जे डिमांड जे तिथि एडीसी एरिया को समस्त अंश जाति गोष्ठी तंगनार विभिन्न जाति गोष्ठी तब दीप्राय एडीसी एलाका स्पेशली चिनी से आगे विगत दिन 4टा भाषा कमिशन उनका प्रतिटी भाषा कमिशन मेजरिटी संख्या रोमान स्क्रिप्ट समर्थन खाइका पासापासी जे ताबो वर्तमान परिस्थिति
100% তিনি সে রোমান স্ক্রিপ্ট ন ত্রিপুরা সরক সমর্থন খাইব তাবো কলেজ ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিভিন্ন জায়গা তাবো সে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই এবং ইংলিশ স্ক্রিপ্ট বাই হব তাবো সুযোগ দङ যে তাবো যে রাজ্য সরকার যিনি আইপিএফটিনি আবার 6 জন বিধায়ক এবং 2 জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার বসিও যে তাবো প্রতি মুহূর্তে সং গুরুত্ব সহকারে এবং গুরুত্বপূর্ণ রগৈ যিনি ত্রিপুরা সারনি হামক্রানি বাগৈ जों বিধানসভা অবশ্যই অধিবেশন এবং ক্যাবিনেট जों তেলাঙ্গানি চেষ্টা খাই দङ চাইতাও দङ এবং जों আগামী দিন যে তাবো যে টিটি এডিসিও যে টাউন কমিটি বিল যে উত্থাপন খাইনান বাগৈ চিনি আইপিটি এবং 6 জন বিধায়ক 2 জন ক্যাবিনেট ব্রিফিং দিয়ে থাंनाय যিনি অধিবেশনে আগে আইপিটি তরফ থেকে আইবং চিনি তরফ থেকে जों 25টা এডিসি এলাকাও টাউন কমিটি সামনে বাগৈ जों প্রস্তাব রহকা যে রুরাল এরিয়াও যিনি যেমন গন্ডাসরা যিনি গঙ্গানগর রস্যাবাড়ি হাই মান্দাই হাই জায়গারাও এবং সেই যিনি খুমিলং হাই গোबां মাছিনি যে রুরাল এরিয়া এডিসি এরিয়াও যে যাতে যিনি ত্রিপুরা হামক্রানি বাগৈ সে বিনি ভাষা সংস্কৃতি বিনি যত অধিকার বজাতে উপভোগ খাইমান বাগৈ আইপিটি তরফ থেকে 25টা টাউন কমিটি जों প্রস্তাব রহকা अब आगामी दिन से 21 तारिख जों बनो बास्तबायन खायनान बागै এবং जों से बिल न जों उत्थापन खायरगै जों बनो चिनि त्रिपुरा सारनो जे आगामी दिन चिनि अधिकार जे कोनो जाति गोष्ठी जे कोनो बिनि अधिकार तिनि बिनि भाषा सबथेके गुरुत्वपूर्ण बिनि संस्कृति सबथेके गुरुत्वपूर्ण ताबनि जे मोदी सरकार এবং ताबनि जे गभर्नमेंट जे ত্রিপুরা সারनि बागै वो যদি ধরে দি वो তিনি ককনি মতে তাবো ত্রিকে যেছে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট তিনি বরন বাই যে সামু খাই তংজাক মানে अब आगामी दिन बो से सामु से চিনি বরন বাগে যে সামু খাইজাকতে হিনে চিনি সে বিধানসভার বিধায়ক যে 6 জন যে আইপিটি হইতে যে বিধায়ক যে সদস্য তোমার বিধানসভার সদস্য তোমার जों অবনা গুরুত্ব সহকারে जों অবনা চাইতক নাই সে जों বনা বাস্তবায়ন খাইনান বাগে থামবাই।